हेलो फ्रेंड्स, आज आपने बनावीशुं बटेटा बाफवानी झंझट वगरना पौवा बटेटा। पौवा बटेटा बनाववा माटे मैं अहींया मीडियम साइजना 4 बटेटानुं आ रीतनुं रफली झीणुं कटिंग कर्युं छे। 2 डુંગળીનું झीणुं कटिंग कर्युं छे, 2 टमेटानुं कर्युं छे अने अर्धो कप जेटलुं केप्सिकम अने तीखा मरचांनुं भेगुं कटिंग कर्युं छे अने 500 ग्राम जेटला अहींया पौवा लीधा छे। हवे आपणे पौવાનો वघार तैयार करीए। गैसनी फ्लेम चालू करी तेना उपर एक मोटुं पेन मूकीए। आपने पौवा झाझा छे એટલે અમે મોટું પેન મૂક્યું છે। હવે તેમાં 1 થી 1.5 પાવરા જેટલું તેલ ગરમ થવા મૂકીએ। હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે પૌવાનો વઘાર તૈયાર કરી 1 ચમચી મેં जीरुं एड कर्युं छे, 1 चमची नानी राई एड करी है, 1 चमची हींग नाखी है और 4-5 લીમડાના पान, 1 तलालपत्र, सूकું लाल मरचुं, 2 मरी, 1 स्टार फूल नाखीने वघार तैयार करिए। हवे आपणे जे बटेटानुं कटिंग कर्युं छे ते तेलमां आ रीतनुं एड करिए। हवे तेने धीमा हाथे आ रीतना हलाववाना। बटेटा सरखी रीतना तेल में हलवाई गया है। हवे तेने 1 થી 2 मिनिट माटे ढाँकीने राखी दईए एटले सरखा पाकी जाए। स्लो गैसनी फ्लेम 1.5 થી 2 मिनिट थई गई है। तमे जोई शको छो आपणे हाथेथी दबी है, आपनुं बटेटुं आ रीतनुं पाकी गयुं छे। हवे तेमां झीणी सुधारेली डુંગળી एड करिए। गैसनी फ्लेम मीडियम टू स्लो राखवानी छे एटले शाकभाजी एके बरे नहीं अने नीचे पण न बेसे। हवे टमेटा एड करिए। हवे सुधारेलुं केप्सिकम एड करिए। बधा मसालाने सरखी रीते हलावी लईए। हलावता ने देखाड़ा जेवा बधी वस्तु सरखी रीतनी मिक्स थई गई है। हवे तेने 1-1.5 मिनिट माटे पाछा पाकवा मूकी दईए। त्यां सुधीमां आपना पौवा धोई अने सरस આવી રીતના ધોઈને અને મોકરા પાણી બધું પવાઈ ઉપરથી ઓબ્ઝર્વ કરી લીધું છે અને જાળીવાળી વાસણમાં રાખ્યા છે, તેથી વધારાનું કોઈ પણ જાતનું પાણી હોય તે નીતરી છે। 1 થી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। જોઈ શકો છો બધા શાકભાજી સરસ રીતે પાકી ગયા છે। હવે તેમાં મસાલા એડ કરીએ। મસાલામાં મેં અહીંયા 1 આખી ચમચી અને 1 અડધી ચમચી એટલે 1.5 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી છે, 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર એડ કર્યો છે, 1 ચમચી જેટલી લાલ મરચું એડ કર્યું છે, 1 ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે અને ઉપરથી અડધી ચમચી એટલે 1.5 ચમચી। મીઠાનું પ્રમાણ થોડુંક ઝાઝું રાખવાનું, કેમ કે પૌવા પણ મોરા હોય અને બટેટા બધું મીઠું ઓબ્ઝર્વ કરી લે છે। पौवा एड करिए। पौवा ने आपने धीरे धीरे आ रीतना एड करता जवाना अने हलावता जवाना। खांड नथी नाखवी, 1 चमची जेटली खांड एड करिए, तेथी पौवानो स्वाद खाटो मीठो आवे। आपना पौवा बनीने तैयार थई गया छे। हवे तेमां उपरथी લીંબુ अने धाणा एड करिए। आपने जे धाणा लीधा था 1/2 कप ते उपरथी एड करी अने सरखी रीतना हलावी लईए। आपना छूटा सरस पौवा बटेटा बनीने तैयार थई गया छे। आ बनाववामां पण वार लागती नथी अने खावामां आनो स्वाद खूब मीठो लागे छे, केम के बटेटा बाफो तो ते मोरा पड़ी जाय छे अने आ रीतना तेलमां फ्राय करो तो तेनी मीठाश जती नथी। हवे तेने डिशमां काढीने सर्व करीए। हवे उपरथी थोड़ा धाणा स्प्रिंकल करिए। हवे जे आपने सेव लीधी थी ते एड करिए। हवे લીલી चटणी एड करिए। उपरथी खजूरनी खाटी मीठी चटणी एड करिए। आ ऑफिशियल छे, तमे चटणी वगरना पण बनावी शको छो। चटणीथी पाव बटेटानो स्वाद खूब सारो आवे छे। हवे तेने डુંગળી અને લીંબુ સાથે સર્વ કરીએ।
આપના પૌવા બટેટા બનીને તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરીને જરૂર કહેજો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.